enjoy. كيف محمد؟ बराबर मिनी شوف माई كيف شنتو زين؟ ماما كيف؟ زين؟ गुड वेरी गुड تعال كل يوم करण वो लोग कपड़ा लेता होता पैंट लेता हो नहीं डाल दे बता सो जू जनावर चढ़ी जाए बेकार बोला वक्त दे जाई को तो ना सही से আমাদের গাড়িটা আসলে ওই কোনো যায় নাই এই কারণে রোডটা একটু বেশি ভালো না এখানে কারণে তো আমরা এখন হেঁটে যাচ্ছি সামুদ পার্কের এখানে প্রচুর পরিমাণ রোদ আর চারদিকে পাহাড় তার নিচে হচ্ছে আপনার সামুদ পার্ক এখানে পানি আছে তো এখানে পানিতে আমরা গোসল করবো চিল কাল বেজ আছে আজও ओके गाइस এখন আমি জাম করব बड़ा ठंडा है ओहो माशाल्लाह सामुद पार्क ब्यूटीफुल এখন আমরা মাছ খাবার খাওয়াবো তো আমরা যে খাবার দিয়েছি ওইটাই দেখতে পাচ্ছেন মাছ ওহো দেখেন কত মাছ মাশাআল্লাহ माशाल्लाह सामुद नेचर पार्क इज ब्यूटीफुल फिश देखो कैसा वीडियो बना देंगे करम भाई हाँ वीडियो की ओह इधर का वीडियो ले लो हाँ सही है टेलीफोन معتدى كيف انا नहीं जा मुश्किल है पानी नहीं है बराबर ओके गुड वेरी गुड كيف هذا محمد الحمد لله बराबर माशाल्लाह कैसा माशाल्लाह आगे ध्यान कैसा लग रहा है कुल्लू नफर ताल मिनी सामुद पार्क ताल मुताकिल मुगुत माई कुल शे मुगुत गुड आफ्टरनून गाइस ये जगह बहुत अरे नेम जगह ने सामुद नेचर पार्क जो भी ओमान में है वो यहाँ आके जरूर ट्राई देखे बहुत खूबसूरत बना हुआ है स्मूथ नाम ही स्मूथ है मुगुत माई सब कुछ यहाँ पे मिलेगा कुल शे मुगुत मिलेगी आप भी आए अपनी फैमिली के साथ आए एंजॉय करें एंजॉय करे তো গাইস আমরা এখন চলে যাচ্ছি সামুদ পার্ক থেকে সবাই গুছাই গেছি ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ নেক্সট কোনো টুরে দেখা হবে বাই বাই আমরা চলে যাচ্ছি এখান থেকে সবাই ভালো থাকবেন আর আপনারা ইবরা আসলে পরে এখানে অবশ্যই আসবেন সামুদ পার্কে ওকে বাই বাই গাইস